Okay, today we'll start the new chapter, chapter number 10, that is gravitations. When we heard the word gravitations, in our mind, Sir Isaac Newton's story came, isn't it? When he was sitting under the apple tree, apple falls on his head, and he was thinking, why the apple only falls downward direction, not it goes upward. He was keep on thinking. And not only the apple, the other things also. When we'll drop anything, if we will drop, what happen? त्यो चीज डाउनवर्ड डिरेक्सन्समै जान्छ, त्यो फेरि माथि आउँदैन. हामीले माथि फ्याँकिने पनि आफ्टर रिचिङ सम डिस्टेन्स द्याट अगेन कम्स डाउनवर्ड. वाइ दिस ह्यापनिङ? उहाँले सोच्नु भयो, उहाँले चाहिँ त्यो कहाँबाट प्रेरणा पाउनुभयो? एप्पलबाट. अनि उहाँले के सोच्यो? देयर मस्ट बी सम एट्र्याक्सन्स अन द अर्थ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स अन द अर्थ भनेर. अर्थमा चाहिँ एउटा फोर्स छ जुन चाहिँले चाहिँ कुनै पनि चिज एट्र्याक्ट गर्छ, द्याट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन मस्ट बी देयर. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हि इन्ट्रोड्युस द वर्ड ग्राभिटी. द्याट मिन्स ड्यू टु द ग्राभिटी होला, ग्राभिटीले गर्दा चाहिँ all the things attract towards the center भनेर he introduced the word gravitations. And the gravitation, actually the gravitation is the force of gravity, is the force of attractions between all objects in the universe, or the force of attractions offered by the earth on the object which lies on the surface of earth. And in the simple language, if we compile these two, we can say that the force of gravity is also called as force of attractions. Means the force of gravity la हामीले अर्को के पनि भन्न सक्दैछ, it's a force of attractions also. And now from this concept there arise the two questions. अब यो ग्राभिटी भन्ने वर्डबाट चाहिँ there arise the two questions. Number one questions, why not the moon get attracted towards the earth? Okay, number one question, so why not the moon get attracted towards the earth? And number two questions, why apple is attracted by the ground but ground is not attracted by the apple? Here arise gravity word, here arise the two questions. Okay, number one will explain it. Why not the moon get attracted towards the earth? अब moon चाहिँ earthले किन attract नगरेको भन्दा, we all know, that means we all know moon revolves around the earth भनेर हामीलाई याद छ. Okay, that means moons revolved around the earth भनेर हामीले याद छ. And for this I'll give you the example. Suppose you have stand in a cliff, 100 meter high cliff or building मा उभिएको छ भने. Suppose from there you are throwing an object. के कुनै पनि एउटा object तिमीले throw गर्दैछौ. तिमीले फर्स्टमा if you throw it, त्यो तिमीले फोर्स जति लाउँछौ, तिम्रो velocity, त्यो बलको velocity जति छ त्यतिकै distance horizontal travel गर्यो, that will dropped in a parabolic path and that will reached on the ground. त्यो plane surface मा गएर पुग्छ त्यो माथिबाट फ्याँकेको बल. Okay, and another thing, when we are dropping, हामीले जति फोर्स लाउँछ त्यो बल अलिकति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि प्याराबोलिक पाथमा झरेर त्यो कहाँनिर ड्रप हुन्छ, ग्राउन्डमा ड्रप हुन्छ. हामीलाई यो कुरा याद छ. अनि सपोज तिमीले पुरा फोर्स लाएर, द्याट मिन द्याट बल विल ट्राभलिङ अप टु 1 किलोमिटर. ओके, अनि 1 किलोमिटरसँग तिमीले, द्याट मिन्स तिम्रो एसिलेरेसन, त्यो बलको एसिलेरेसन पनि के हुन्छ? हाई. बुझ्यो? वेलोसिटी पुरा स्पिड वेलोसिटीमा फ्याँकेर स्पिड फोर्स बेसी लगाएर फ्याँक्यो भने त्यो आफ्टर रिचिङ 1 किलोमिटर द्याट अगेन ड्रप्ड टुवर्ड्स द ग्राउन्ड. त्यो फेरि प्याराबोलिक पाथ लिएर त्यसले त्यो कहाँनिर ड्रप हुन्छ, त्यो बल ग्राउन्डमै ड्रप हुन्छ. द्याट मिन्स किन भन्दा चाहिँ द्याट इज ड्यू टु द ग्राभिटी.
ग्राभिटी अफ द अर्थले गर्दा आवर अर्थ इज अ प्लेन सर्फेस अर्थको मुनि त हाम्रो के छ द्याट मिन्स द ग्राउन्ड इज अ प्लेन सर्फेस त्यो बल चाहिँ प्लेन सर्फेसमा गएर ड्रप्ड हुन्छ ओके अब यो त दिस द इक्जाम्पल अब जति तिमीले फोर्स हाल्यो जति तिम्रो भेलोसिटी छ त्यो बलको आफ्टर रिचिङ हराइजेन्टल कति डिस्टेन्स गयो त्यही अनुसारले भुइँमा जान्छ द्याट मिन्स द अकर्डिङली तिम्रो जति भेलोसिटी छ बलको हराइजेन्टलमा द्याट मिन्स त्यो डिस्टेन्स पनि के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब अदर एक्जाम्पल आई विल गिभ यु अ क्वेसन द्याट वाइ नट द मुन गेट अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ अब मुन वी नो द्याट मिन्स इन द सर्कल अर्थ के सेपमा छ हाम्रो ओभल सेपमा छ एन्ड वी नो अर्थ बिचमा छ मुन वरिपरि के हुन्छ भनेर याद छ हामीलाई घुम्छ भनेर वी नो हैन हामीलाई यो कुरा याद छ अनि अदर कुरा व्हाट यु हैव टु रिमेम्बर तिमीले के याद गर्नु पर्यो या स्ट्यान्डिङ अन द अर्थ ओके तिमी अर्थमा उभिएको छ अर्थको माथि वी नो द अर्थको सेप के छ ओभल सेप अनि लाइक मैले भर्खर तिमीलाई क्लिपको इक्जाम्पल दिएँ त्यतिकै डिस्टेन्समा छौ तिमी जब तिमीले त्यहाँबाट पनि इफ यु ड्रपिङ द बल अब तिमी अर्थको माथि चढेर तिमीले बल ड्रप गर्दा के हुन्छ अर्थ त हाम्रो ओभल सेपमा छ उसले प्लेन सर्फेस भेट्दैन नि त्यो बलले ड्रप हुनुलाई त्यसले गर्दा त्यसले कस्तो पाथ लिन्छ सर्कुलर पाथ तिमीले जाँदैन बल जस्तो स्पिड हाई एसेलरेसन्समा फ्याँक्यो भने हाई भेलोसिटीमा त्यो बल तिमीले फ्याँक्यो भने के गर्छ त्यो बल घुमेर अर्थको वरिपरि घुमेर द्याट तिमीलाई समटाइम्स त्यो बलले लाग्नु पनि सक्छ द्याट इज द पोसिबिलिटिज त्यो बल किन ड्रप हुँदैन बिकज देयर इज नो प्लेन सर्फेस अर्थ त ओभल छ त्यसले गर्दा त्यो वरिपरि घुम्छ क्लियर वरिपरि घुम्छ घुम्नुको मतलब चाहिँ के भन्दा चाहिँ दे अराइज द अनदर फोर्स द्याट इज ड्यू टु द ग्राभिटी एन्ड अल्सो ड्यू टु द centripetal force there will get the centripetal force clear there will arise that means moon ko velocity is very high त्यसले गर्दा त्यो अर्थको वरिपरि घुमेको हुन्छ अनि सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दा पनि त्यो मुन चाहिँ अर्थमा फल हुनु सक्दैन ड्यू टु द्याट रिजन त्यो रिजनले गर्दा चाहिँ द्याट moon revolves around the earth that means त्यहाँनिर कतिवटा पोसिबिलिटिज रहेछ ड्यू टु द ग्राभिटी एन्ड एज वेल एज ड्यू टु द सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड द सेन्ट्रिपिटल फोर्स इज अल्सो कल्ड द सेन्टर सिकिङ फोर्स सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई अर्को हामी सेन्ट्रल सिकिङ फोर्स पनि वी कल्ड इट ओके विथ दिस we understood that is due to the gravity and due to the centripetal force ले गर्दा चाहिँ moon चाहिँ अर्थमा fall नभएको and another questions we have why apple is attracted by the ground but ground is not attracted by the apple in order to answer these questions why apple is attracted by the ground but ground is not attracted by the apple according to the third law of motions we all know third law of motion says for every action there is an equal and opposite reaction this thing we know for every action there is an equal and opposite reaction and for the Sir Isaac Newton's also that apple and the ground apple create an action force moving downward directions and the ground also create reaction force towards the apple that means it satisfy the third law of motion this will justify the third law of motion now let's according to the what it says according to the second law of motions as we all know that in second law of motion force equals to mass into acceleration which is given in the screen also we know force is equal to mass into accelerations now if we'll write force in terms of accelerations
will get A equals to acceleration is equal to force divided by mass. So now we have given acceleration is inversely proportional to the mass, means acceleration is inversely proportional to the mass. And we know that in the second law of motions, mass, that means mass plays a greater role. Okay, I'll give you the example why the apple is attracted by the ground but ground is not attracted by the apple. First, apple has less mass. That means we know as compared to the ground, as compared to the earth, apple has less mass. Suppose if you have less mass, the acceleration will be high. That you have to remember, because these two are inversely proportional. Apple has less mass as compared to earth, so apple has less mass, so it has greater acceleration. Now in the second case, earth has greater mass, more mass, means it has acceleration is very less. That means due to this region, due to this second law of motions, we can see that apple is only attracted towards the earth and earth also attracted towards the apple, but the accelerations of earth is very negligible, very low. Due to that reason we are not able to see that earth is attracted towards the apple. Due to this reason, apple attracted by the ground but ground is not attracted by the